Hello, today is Monday, April 13th, 2023. My name is Payman. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. Today I have written a piece about applying intersubjective political science terminology in the current climate of Iran's political affair. So let's see what is happening. I will be talking a little bit about my own memory, then I will dive into the concept. I'm walking on memory lane and remembering the times I lived in Sanandaj on a military base with my parents. Tall mountains surrounded the residential area of the military base with ice caps on top of them all year round. That is how it appeared to me, okay? I was a kid. Sometimes we would go to the town to do shopping and the store owners could not speak the Persian language and would say, "Stay here," with their body language. We would remain in their stores and the store owners would come into the stores with another person who could speak the Persian language. They would help us with what they could and we would leave the stores with fond memories. I attended the University of Toronto and enrolled in Politics 101 course. One book that the students had to read plus the other two books required readings. The first book was Canadian Democracy, an Introduction, second edition by Stephen Brooks, published in 1996 by Oxford University Press. I'm trying to remember the exact page. The book discussed the notion of social justice and referred to Iranian Kurds as deprived of basic needs such as roads, hospitals, and schools. As he mentioned, Mr. Brooks was right about what he was saying to his students. Iranian Kurds are deprived of basic needs. I remember my father who shared a story about his work with us. He worked at the military tribunal, and a portion of his military career involved questioning the accused. A man was brought before him for concealing an assault rifle in his house. My father asked him, "Why do you have the assault rifle in your house and hidden on your wall?" He replied to my father that he lived in a village with his wife and infant child, and his prized possession was several sheep. When a pack of wolves attacked them, he could use his rifle to defend his family and property. He kept his rifle in plastic inside the wall to prevent moisture from damaging his gun. The rifle was hidden in the wall for safety reasons and was not concealed from anyone. The reality of being behind times reverberated throughout Iran due to the great game Russia and England played with Iran. Consequently, Iran remained behind modern European countries. Iranian Kurds need more basicness. The story is not exclusive to Iranian Kurds, Iranian Arabs, Iranian Azeri, or Iranian from Sistan and Balochistan, or any ethnic groups in Iran. It is a result of Islamic Republic of Iran's kleptocracy policy. Therefore, the Islamic Republic of Iran must be replaced with the kind of a state they want, and political parties form a government. While Iranians strive for their liberation, Western countries wish to install their actors in Iran to safeguard their economic interests. The US and Canada are working around the clock to ensure Maryam Rajavi, Hamid Esmailion, Masih Alinejad, Nazanin Bunyadi, and Abdullah Muhtadi to become the political leaders of Iran and implement the federal political apparatus to disintegrate among its ethnic groups. Once again, the European countries are playing the great game with Iranians to keep Iran behind modern times, and understanding the notion of intersubjective will save Iran from its destruction. On February 8, 2023, Republican Congressman Tom McClintock, I apologize for mispronouncing his Scottish last name, tweeted, "Please to be joined by Brad Sherman and 164 bipartisan colleagues in the introducing HRES 100 supporting the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear proliferation of a non-nuclear Republic of Iran
and condemning violation of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. The resolution of the U.S. Congress selected Maryam Rajavi, the leader of the People's Mujahideen Organization of Iran, by advocating the removal of the Islamic Republic of Iran. Maryam Rajavi will become the head of state of Iran as the president of Iran. Political philosopher Immanuel Kant, in his book Perpetual Peace and Other Essays, asserts on page 109, Article 5, no nation shall forcibly interfere with the constitution and government of another. The U.S. has no legal jurisdiction to determine any course of action for Iran because the Universal Declaration of Human Rights, Article 21, stipulates that everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of equal access to public service in his country. At no time did anyone vote for the U.S. to act on behalf of Iranians, nor did Maryam Rajavi. Except Crown Prince Reza Pahlavi asked Iranians to give their consent and the will to act on their behalf. Ehsan Karami launched a petition on the change.org website titled Prince Reza Pahlavi is my representative, and asked Iranians to sign the petition. So far it has garnered over 400 signatures. Therefore, Crown Prince Reza Pahlavi has the legitimacy to act on behalf of Iranians, not the US or Maryam Rajavi. Iranian Canadians escape Iran to live in Canada and do not want to see the Islamic Republic of Iran's agents anymore. However, Canada has a long history of sheltering the elements of the Islamic Republic of Iran. These elements have ties with terrorist organizations and are all well-known actors of human rights violators. They immigrate to Canada and engage in illegal activities such as money laundering. As a result, their illicit activities caused the housing crisis in Canada. Canadian politicians care less about the well-being of Canadians. They care about their campaign contribution and garner supporters to vote for them to be elected or re-elected to the office of their constituencies. For example, Heather McPherson is an NDP New Democrat Party Member of Parliament, MP, who appeared in the Power and Politics program. She rejected the motion of designation the Islamic Republic of Iran's Revolutionary Guard on the terrorist list. However, she is playing the great game policy with the Iranians, who tweeted, Zainab Jalalian is a Kurdish women's rights activist imprisoned in Iran since 2008. Zainab has been subjected to torture, held in solitary confinement, and denied health care. Ms. McPherson makes the sound of it that Iran is the occupier of Kurdistan. However, Cyrus the Great's mother is Mandana of Media, and the Media tribe comprise Kurds, Azeri, Lor, and Bakhtiyar. Could be more than that. Okay, Cyrus the Great's father is Persian. Therefore, Kurds are part of Iran's political and social identities. Canada has been playing its great game for a long time, and always Canada using Canadian Broadcasting Corporation to give a platform to unwanted characters to spread their hate around the world. CBC is interviewing Hamid Ismailion, Masih Ali-Nejad, Nazanin Bunyadi, who supports separatist Iranian Kurd Abdullah Muhtadi. Bernard Henry Levi has many invisible hands in every corner of the world. He supports Hamid Ismailion, Masih Ali-Nejad, Nazanin Bunyadi, and Muttahid. He supports Bernard Henry Levi. Levi supports all the separate entities around the world. And he comes and he says that Persia, Iran used to be called Persia, and changed its name from Persia to Iran because of Aryanism. Doesn't make sense. I have said it many times. I took a picture of that book and posted it in my blog so many times. I'm not going to repeat it one more time. Iran means land of noble. Simple as that. So he can. And why did Reza Shah the Great change the name of Persia to Iran? Because of the great game they were playing against Iran. So he decided
to change the name from Persia to Iran because they were contributing to disintegration of Iran among its ethnic group. In conclusion, let's compare the intersubjective of His Excellency Amir Abbas Hoveida with the Islamic Republic of Iran. Mr. Hoveida appeared in the Islamic Republic of Iran's Kangaroo Court to defend himself against the accusations of corruption on earth, which carried the death sentence. During his trial, he said, only Iranians care for each other, and each country cares for its own. The Islamic Republic of Iran's henchman, Hadi Ghaffari, executed Mr. Hoveida in a cruel, bloody, and thirsty way. Now Ghaffari's children and grandchildren are living in Canada and make campaign contribution to NDP. The Islamic Republic of Iran's actors often say they care less for Iran. They belong to the Islamic world and serve only the interests of the Islamic world. The US and Canada also care about their intersubjective and care less about human rights in Iran, as long as Iran's financial resources are depleted and deposited in the US and Canada. The rest is ancient history. Iranians should forget the Western countries would provide them with resources to rescue Iran from the tyranny of the Islamic Republic of Iran. Because Iranians have nothing in common with the West. They must put their differences aside and form a strong bond with each other to topple the Islamic Republic of Iran. Thank you for watching, and I will be speaking the Persian language. با سپاس فراوان، من پیمان هستم. به یوتیوب، کانال یوتیوب خودتون خوشتون اومده، خوش آمدید. امیدوارم چیزایی که این صحبتی رو که میخوام بکنم باهاتون خوشتون بیاد. من یاد بچگیام افتادم. تو پادگان سنندج بودیم. خیلی جای قشنگه. خوب بود. وقتی من اونجا بودم کوه ها رو به خاطر میسپرم و روی کوه ها برف بود. به نظر میاد همیشه روی کوه ها برف بود، نمیدونم چرا. بعض وقتا میرفتیم شهر با خرید کنیم. یادم میاد وقتی میخواستیم باشون فارسی صحبت میکنیم میگفتم فارسی نزنم. بعد این آقای مثلا اون کسی که مغازه رو اداره میکرد میرفت بیرون، یکی رو میآورد که میتونه فارسی صحبت کنه. به ما کمک میکردن. خیلی آدمای خوبی هستن کردا. به ما کمک میکردن و تا جایی که خیلی دست و دل باز. من دانشگاه تورنتو رفتم، یه درس گرفتم سیاست، political course 101. اولی درسی که تو هر دانشگاه بگیر 101. بعض وقتا از یه شماره کوچکتر آغاز میشه ولی اونا کردیت نداره. این 101 از اونجا کردیت داره، یعنی اکردیت هستش. گرفتم 3 تا کتاب معمولا همه این درس ها دارن. هر درس رو در دانشگاه تورنتو میگرفتیم 3 تا کتاب باید میخریدیم. ولی یک کتابش بود که اصلی بود که همیشه اون کتاب رو باید بخونیم. خیلی پرسینگه. Canadian Democracy and Introduction Second Edition by Stephen Brooks. سال 1996 با چاپ شده با دانشگاه آکسفورد، در دانشگاه آکسفورد. یادم میاد یه گوشه رو خوندم که میگفتش که کردای ایران دسترسی به زندگی اولیه ندارن و این یک واقعیت. دسترسی مدرسه، مثلا مدرسه نزدیک نیست، دسترسی به بیمارستان ندارن، دسترسی به هیچ چیزی ندارن. بعد به یاد پدرم افتادم. یه بار یه خاطره به ما داشت تعریف میکرد که پدرم هم در دادگاه نظامی بود، بازپرس بود یه مدت، بعد آخر سر در تبریز رئیس دادگاه بود. اون موقعی که بازپرس بود یک نفر رو آورده بودند پیش پدرم و از پدرم ازش پرسید که این اسلحه رو چرا تو خونت داری؟ این آقا هم گفته که خب نگاه کنید زمستون که میاد، خب اونایی که تو کردستان بودن زمستون خیلی سرد میشه کردستان، یک گله گرگ حمله میکنه میاد تو خونه من، گرگ میاد تو خونش، میگه من یه زن دارم، یه بچه دارم، گوسفند دارم، این زندگی منه، چجوری از خودم دفاع کنم؟ مجبورم اینو داشته باشم. و منم قایم نکرده بودم تفنگو توی دیوار. بله تفنگو
روغن زده بوده، بعد گذاشته بوده تو پلاستیک و گذاشته بوده تو دیوار که امن بمونه، یه جای امن بمونه. خلاصه این سختی ها هستن. این مردم کرد واقعا یه سختی هایی دارن و باید درکشون کرد. ما باید بفهمیم چیه، باید درکشون کرد. حالا نمیدونم چی شده، اون بقیه شد که اونجا به چه صورتی رفته چیه، ولی چرا واقعا ایران ما این همه عقب مونده؟ به خاطر گریت گیمه، بازی های بزرگی که روسیه و انگلیس با ماها کردن و باعث نابودی ایران شدن و ایران عقب موند. اگه کردستان اون جایی نیستش که میخواد باشه به خاطر همون گریت گیمه، به اون بازی های بزرگ سیاسی که انگلیس و روس بازی کردن. در اون موقع اون افراد به اون صورت بازی میکردن. حالا ببینیم امروزه چیه. امروزه مریم رجبی رو داریم، حامد اسماعیلیون رو داریم، مسیح علی نژاد رو داریم، نازنین بنیادی داریم، عبدالله مهتدی رو داریم و داریم میبینیم که اینا چجوری دارن بازی میکنن با ما. واقعیتش رو بگم، من خودم آذری هستم، مگه نه مردم استانهای آذربایجان اونا رفاه دارن؟ نه، ندارن. اون یکی چی؟ سیستان بلوچستانی، عرب ایرانی، بختیاری، لور، کوروش بزرگ مادرش ماندانا آف میدیا، از میدیا بوده، ماد بوده. مادها کیا هستیم؟ من و شما ها هستیم. مگه کی تو ایران رفاه داره که حالا کردان نداشته باشن؟ مشکل ما ایران نیست، مشکل ما جمهوری اسلامیه. اون اکونومیکی رو که اقتصادی رو که درست کرده کلیپتوکراسیه، دزدی دارن میکنن از همه. در ماه فوریه روز 8 سال 2023 جمهوری خواه کانگرسمن تام مک کلینتاک، معذرت میخوام اگه اسم خانوادگی ایشونو درست تلفظ نمیکنم، برایش گفته که من و چندین نفر دیگه یه لایحه رو مورد پذیرش قرار دادیم و گفتیم که مریم رجبی رئیس جمهور ایرانه. خب این یک مقدار کوتاه‌فکری اینا رو داره نشون میده. اول از همه بیایم ببینیم امانوئل کانت، یه پولیتیکال فلسفره، که چی میگه در کتابش صلحی که باید ادامه داشته باشه. قشنگ تو برگ 109 آرتیکل 5 میگه هیچ کشوری عقاید خودش رو تو اون یکی کشور اعمال نمیکنه. خب آمریکا هیچ گونه لیگال جوریسدیکشن، یعنی هیچ گونه قدرت قانونی تو ایران نداره. بعد کسی هم تازه رأی نداده به اینا. خب آرتیکل 21 دیکلریشن آف هیومن رایتس نگاه میکنیم، میگه که آره مثلا میتونیم تو دولت ها تاثیرگذار باشیم از طریق اینکه مثلا یکی رو انتخاب کردیم. مردم ایران رفتن رأی دادن به آمریکا که بیان یک کاری رو واسه شون انجام بدن. مردم ایران رفتن به مریم رجبی رأی بدن، هیچ کدوم اینا رخ نداده. اینا خودشون اومدن واسه خودشون تصمیم گرفتن که ما میایم مریم رجبی رو میکنیم رئیس جمهور شما. خب این یک کار کاملا غیر قانونیه، بر اساس قانون هم دارم میگم. خب نمیشه. تنها کسی که واقعا میتونه کاری انجام بده شاهزاده رضا پهلویه، چون که به ما گفت رأی بدید. یه شخصی هم هستش به نام احسان کرمی، رفت تو change.org، اونجا یه پتیشنی نوشت، درخواستنامه گذاشت اونجا، شما اگه دوست دارید برید اون امضا بزنید. فعلا بالای 400,000 نفر بهش رأی دادن. اگه شما دوست دارید برید رأی بدید. این چیزی هم که من نوشتم روی بلاگم تو دیسکریپشن تو این ویدیو کلیپ میشه، تو قسمت انگلیسی شاید هم رفت بگم. اوکی عزیزم، خب حالا ببینیم کانادا خودش این
گریت گیم رو با ما ایرانی‌ها چجوری داره بازی میکنه. کانادا خیلی منفعت برده از زمانی که جمهوری اسلامی اومده سر. من از شما ایرانیان عزیز یه سوالی دارم. شماها چرا اومدید کانادا؟ شما چرا اومدید کانادا؟ شما اومدید کانادا چون که نمیخواید دیگه ملا و پاسدار و بسیجی رو ببینید. اون قیافه نحسشون رو نمیخواید ببینید. واسه اینه من از کشورم اومدم بیرون. میام اینجا این آشغالا رو تو خیابون میبینم. حالم به هم میخوره. بعد چی؟ چون اینا کمپین کنتریبیوشن میخوام پول مفته که نرفته که کار کنه، نرفته که در روز 16 ساعت زحمت بکشه، نرفته که کارهای سنگین انجام بده، نرفته در درس خوندنشون تو کانادا واسهشون خیلی راحته. من بهتون بگم تو دانشگاه شما میای یه پولی میدید اینجا به خود دانشگاه، نه به رئیس به استاد دانشگاه. بعد جاده صافه واسه راحت رد میشی، خیلی راحت رد میشی. خب بعدش هم بگو جمهوری اسلامی خوبه، اینا اشتباه فهمیدن، میگن ها نگاه آره چرا که نه، پول داری بهشون میدی. از این ورم میگن که خب جمهوری اسلامی داره میکوبه تو کله اینا، تو کله من که نمیکوبه، پولم داره میاره اینجا میده به من، چه بهتر. این کاناداست. هیدر مکفرسون چیز عضو امپیه، مال دولت مرکزیه، مال امپیه. تو برنامه پاور اند پالیتیکس بود اونجا میگن که سپاه پاسداران رو بذاریم عضو این تروریست ها، میگه نه و ردش میکنه. بعد این خانم اومده تو پروفایلش تو توییتر میگه زینب جلالیان یه خانم کرده که در ایران در ایران تو زندانه. همچین اینو طوری نوشته که انگار مثلا این کشور رو کردستان رو گرفته. میبینید برنامه کانادا اینه که ایران رو نابود کنه. خب وقتی از کوروش بزرگ من صحبت میکنم که کوروش بزرگ ما کیه؟ واسه اینه کوروش بزرگ ما پدرش پرژن بوده، مادرش ماد بوده و اینها از نظر سوشال آیدنتیتی و پولیتیکال آیدنتیتی ما هستن. نذارید کانادایی یا آمریکایی یا هر خارجی به خود ماها رو از هم جدا کنه. همبسته باشید. بزرگترین خطری که امروز به ما هستش برنارد هنری لیوایه، چون این آدمای تجزیه طلبی مثل حامد اسماعیلی و مسیح علی نژاد نازنین بنیادی رو داره سپورت میکنه، کمکشون میکنه، عبدالله متحدی هم داره کمک میکنه که این یه جوری ایران رو نابود کنه. و میگه که اسم پرژیا رو عوض کردن به ایران برای اینکه این اریانیزمه. من نمیدونم واقعا چی بگم. من هزاران بار عکس گرفتم از تو این کتابی که تو این کتابخونه دارم، واقعا دیگه خسته هستم از بس عکس گرفتم پستش کردم این ور اون ور. ایران یعنی لند آف نوبل. همین اون کسی هم که اون کتاب نوشته الان یادم نمیاد، باید برم کتاب. خستم، ببخشید خستم. رضا شاه این اسمو عوض کرد، واقعیت شویم، به خاطر یه چیز، به خاطر اینکه دید انگلیس و روسا این بازی رو وسط انداختن، اینا پرژنن، اینا شما رو اذیت میکنن. گفت آقا اسمشو میکنیم ایران تموم بشه بره دیگه. همه این تو هن. همه این وسط هن. همه قوما تو این وسط هستن، تمومش کنیم. حالا عزیزان بیایم با هم یه نتیجه بگیریم، یه مقدار نتیجهش unconventional. اگه انشا رو به این صورت نمی‌نویسن، ولی آقای امیر عباس هویدا خیلی رو قلب من تاثیر گذاشت. Intersubjective آقای امیر عباس هویدا رو نگاه کنیم و مقایسهش کنیم با جمهوری اسلامی. آقای امیر عباس هویدا تو دادگاه این هادی قفاری، این ظالم، این آدمکش خیره شده بهش، مشخصه این داره نقشه میشه. بعدش هم تو ویدیو کلیپ نگاه کنید یهو اینجوری دستشو میکنه و میره جلو و صحبت با خلخالی آدمکش. خب
آقای امیرعباس هویدا میاد اونجا میگه که تو دادگاهش میدونست میخوان اعدامش کنن، اصلا همه اینا اونایی که تو برده بودنشون میدونستن میخوان بکشنشون. تو این کنگرو کورت آقای امیرعباس هویدا میگه که فقط ایرانی برای ایرانی دلش میسوزه، کشورهای دیگه هم همینه. خب همینه، ولی خب اعدامش میکنن. ملاها تا به امروز چی گفتن؟ خمینی، خلخالی، همه‌شون گفتن ما به ایران اعتقاد نداریم، فقط به دنیای اسلام اعتقاد داریم، ما اومدیم به اسلام خدمت کنیم. همینو گفتن، هیچ چیزی دیگه نگفتن. هادی قفاری، بچه‌هاش، نوه‌هاش تو کانادا هستن و به NDP رای میدن، نمیدونم NDP کمپین کنتریبیوشن میکنن، پول میدن، آقا پول مفت دیگه میندازن جلوشون اون برمی‌دارن، ایمان ندارن که چیزی. حالا آمریکا و کانادا رو نگاه کنید. اینترسابجکتیوشون چیه؟ اینترسابجکتیوشون واسه این حقوق بشر در ایران لغو میشه یا زیر پا گذاشته میشه، واسه شون هیچ اهمیتی نداره. تنها چیزی که واسه اینا آمریکا و کانادا میخوان تمام ذخایر معدنی ایران رو خالی کنن، بیارن بزنن تو کانادا واسه اینا، بعد به این پاسدار و بسیجی و هر چیزی که هستش بیا اینجا بمون، بیا اینجا بمون، حالتو کن، هیچ ایرادی نداره، کیف کن ما اینجا به واسه همه چیز تهیه میکنیم، هر چیزی هم که نداره واسه بین. داستان اینه، هیچ چیز دیگه این نیستش. این پیپر رو من خیلی وقتی میخوام بنویسم، سرم اینا خیلی درد میکنن و I have a big headache. امیدوارم که امروز تونستم انجام بدم. سپاسگزارم. We want the world to recognize the right of the Iranian people of self-defense, just as we do in this country, just as we do in the United States, and just as recognized in the Universal Declaration of Human Rights. In America, we're so blessed to have the Founding Fathers' vision through the Second Amendment, a right that guarantees our First Amendment freedoms, including speech, religion, and assembly, just to name a few. For those who underestimate its power, we need only to look to Iran, whose defenseless citizens suffer under the brutality of an absolutely heavily armed, an evil dictatorship. But this revolution, this time, is focused on ending any kind of dictatorship in Iran. Can I get a witness? Mrs. Rajavi, your leadership has been an inspiration to the people of Iran and to the people of the world. And I cannot wait to meet you personally in Tehran on Iran's Day of Deliverance, that you and the freedom-loving people of Iran have worked so hard to bring to us in the very near future. The floor is yours, Mrs. Rajavi. Thank you very much, Chairman Tom McClintock. Thank you, Congressman Brad Sherman. I want to thank all the members of Congress who are here today. You represent the values of the American people. You are standing on the right side of the history. You are defending the rights of the Iranian people to determine their own future and to deny the Iranian regime the means and resources to suppress the population. Ms. McPherson, the one thing I feel like you haven't really answered, though, is whether or not your party does unequivocally support, not exploring, but actually applying the terrorist listing. So for us, I think at this point, what we want to do is what's going to be helping. Now, there's a couple things I want to say. First of all, I want to say, you know what? In Afghanistan, Canadian organizations are not allowed to deliver aid. So that has not been fixed. There is no support for women in Afghanistan. In response to our sanctions issues, we have actually seized $121 million. That is it. That is the sole result of our sanctions on Ukraine. So none of those have been put in place. So I'm saying,
put in a sanction regime, enforce it, give it the teeth to do the job that it needs to do. Put humanitarian aid there. Ensure those women it's also can difficult be to protected. put humanitarian aid in Iran right now. The same issues exist there that do in Afghanistan. But there is the opportunity to have more work done with women who are working on the ground. And with great respect, that certainly is a set of things the government could consider. Does that mean that your party does not support listing the IRGC as a terrorist entity? At this point, I'm looking at what we can do that will help the people of Iran most. But in principle, do you not support it? You know, it's something I'm going to have, this is going to be part of our study. We'll do that, but I'm not going to declare that right now, Vashi. What I'm going to say is that what can help the people of Iran, what can help women around the world most right now, and that's not one of the things that I think will help women around this world right now. Okay, I've gone very long on time, but I think... کۆمەڵە پەیوەندی لەگەڵ بەعەس دروستەکات. پەیوەندی نێوان کۆمەڵە و بەعەس چۆن بوو؟ ئایا ئەم پەیوەندیەکی دیپلۆماسی بوو، نهێنی بوو، ئاشکرا بوو؟ دەستکەوتەکانی ئێوە لەگەڵ بەعەس چی بوو؟ توێژەکانی ئێوە لەگەڵ بەعەس چی بوو؟ هاوکاریەکانی بەعەس چی بوو بۆ ئێوە لەو کاتە ئەگەر بە دیاریکراوی پێم بەعەس چەکشی داوینێتێ، پارەشی ئیمکاناتشی داوینێتێ، پارەشی داوینێتێ، بەڵێ. ما در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک‌هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت می‌کردیم. دکتر قاسملو دەچوو بۆ بەغدا لەگەڵ دەوڵەتی عێراق و لەگەڵ سەدام حوسێن کە بینیشی زۆر خۆش بوو لەگەڵی گفتوگۆیان دەکرد کە دەهاتەوە مامزەلاری دەدیت و بۆی دەژێڕایە. Why do you want the Shah? Why does she want the Shah? ما شاه میخوایم ما بیچاره ایم She